Today we learn Arabic vocabulary from around the house. Let's start. House, house, بيت, بيت or منزل, منزل, apartment, شقة, شقة, building, مبنى, مبنى, floor, طابق, طابق, courtyard, فناء or باحة, فناء or باحة, باحة, gate, gate, بوابة, بوابة, door, باب, باب, doorknob or handle, مقبض الباب, مقبض الباب, مقبض الباب, key, مفتاح, 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 wall, جدار, جدار, roof, سطح, سطح, floor, أرضية, أرضية, floor, أرضية, أرضية, electricity, كهرباء, كهرباء, pipe, ماسورة, ماسورة, electrical outlet, مخرج كهرباء, مخرج كهرباء, electrical plug, قابس, قابس, cord, silk, silk, elevator, مصعد, مصعد, stairs, stairs, سلالم, سلالم, balcony, شرفة, شرفة, landlord, landlord, مالك الشقة, مالك الشقة, neighbor, جار, جار, rent, rent, إيجار, إيجار, furnished, مفروش, 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 room, غرفة, غرفة, or حجرة, حجرة, hall or corridor, hall or corridor, mamar, 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 living room, living room, غرفة جلوس, غرفة جلوس, غرفة جلوس, furniture, أثاث, 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 chair, chair, كرسي or كرسي, كرسي, sofa, أريكة, أريكة, or كنبة, كنبة, table, طاولة,
طاولة window شباك شباك or نافذة نافذة television television تلفزيون تلفزيون telephone telephone تليفون تليفون or هاتف هاتف